ਦੀ ਰੇਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਨ ਪੱਲੇ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ, ਦੌਲਤ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇत्तक़ुल्लाह, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ। ਅਗਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ। ਵਲ ਤਨਜ਼ੁਰ ਨਫਸੁ ਮਾ ਕद्दमत लिगद, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੇਰਾ ਵਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਤੇਰਾ ਇਕਤਦਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੀ ਭੇਜਿਆ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਾਸ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਗਾ। ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਕੱਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। फरमाया यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। फरमाया कल बड़ी सख्त ते बड़ी औखी होएगी, जिथे सारियां रिश्तेदारियां खत्म हो जाणगियां, ताल्लुकदारियां मुक जाणगियां। बाप बेटे कोलों ते बेटा बाप कोलों, माँ धी कोलों ते धी माँ कोलों, दोस्त दोस्त कोलों, बीवी मियाँ कोलों, मियाँ बीवी कोलों नसदे फिरदे होणगे, अपनी जान वास्ते तरले मार रहे होणगे। फरमाया जिहड़ियां इन्नियां औखियां घड़ियां आ रही ने, उन्हां औखियां घड़ियां वास्ते सोचते सही तू अगे की घल्लिया है। रिश्ते तो कम नहीं होने। मौलाना उबैदुल्लाह हफीफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन, साडी जमात के बहुत बड़े शेखुल हदीस, अल्लाह उन्हें जन्नत च आला मकाम अता फरमाए। फरमाउंदे ने हे हशर दे मामले बहुत मुश्किल, तुलसी नकद सौदा न उधार होसी, साक सैन कराबतां दूर होसन, कोई किसे दा ना गम खार होसी। माँ धी कोलों, धी माँ कोलों, ते बेटा बाप तो पिया फरार होसी। उस दिन बचेगा ओ उबैदुल्ला जेड़ा नबी दा ताबे अदार होसी। जोए जुल्म दे नाल ना जोड़ दुनिया, वंड लैनियां वारसां ढेरियां ने, तू कल्लियां कबर दे विच जाना, सारा किसे ना लैनियां तेरियां ने। नेकियां जोड़ ते बदियां छोड़ गाफिल, इत्थे तेरियां आखरी फेरियां ने। सच्ची कर तौबा हुणे उबैदुल्ला, तेरे सिर ते मौत दियां घुमण घेर ने। कुरान का मकाम दसदा भी अज अज है ना, इस बाद तेरी कल शुरू होनी है, ये अज मुक जानी है। ये भावें 100 साल की होवे, भावें 900 साल की होवे, ये अज मुक जानी, इस बाद कल शुरू होनी है। बाज़ औकात बंदा इंसानी फितरत है, थोड़ा खुशहाल हो जाए ना, इनको सुख का साह आने लग जाए, ये सारिया गल्लां भुल जाता। वो कहता बस हुण जो मैं इहो ही कुछ। बाज़ औकात बंदा भी समझदा मैं सारा सदा मेरी बहार रहनी है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के कुरान ने एक खबर दी है, तो बड़ी अजीब खबर दी। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये कुरान की खबर है। एक है कुरान की खबर, एक है कुरान का हुक्म। आ गल जरा समझिया ध्यान नाल। एक है कुरान की खबर, एक है कुरान का हुक्म। अगर कुरान के हुक्म की तामील के अंदर कुछ कमी पेशी हो जाए तो बंदा गुनाहगार हुंदा है, काफर नहीं हुंदा। तो कुरान की खबर के मुतलक अगर जरा बराबर भी शक आ गई ना, बंदा ईमानों खाली हो जाता है। ये कुरान की खबर है कि हर जानदार ने
موت دا ذائقہ چکھنا۔ نبی نے، ولی نے، علی نے، عام نے، خاص نے، عربی نے، عجمی نے، گورے نے، کالے نے، تکڑے نے، ماڑے نے، ہر بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا۔ تے بندے دا دماغ ذرا گھومدا، یہ عجیب جی فطرت ہے، وہ کہنا ویکھی جائے جو ہوئے گا۔ یہ اس سوچ کے مطابق پھر قرآن نے 2 مقام تے چیلنج دیتے ہیں اس حوالے نہ۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا جتھے مرضی جا کے لک جاؤ، پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر، مضبوط کلیاں دے اندر، مضبوط ماڑیاں چلے جاؤ، موت تھانوں اوتھے بھی آ جائے گی۔ دوسرے مقام پر فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا میرے سونے نبی اعلان کر دے، انہاں بندیاں نوں ایک گل دس دے، جس موت کو تسی نس دے پھر دے ہو، قرآن دس دے بندے نس دے نے موتوں بچن واسطے کوشاں کر دے نے۔ فرمایا جس موت کو تسی نس دے پھر دے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تھانوں مل کے رہے گی، موت آ کے رہے گی۔ قرآن دا تیسرا مقام کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک دن مر جانا موت نے چھڈنا نہیں، یارا کسے لئی مرے تے تاں جانا، پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھنا ہے، پیڑ دوے دی جریں تے تاں جانا، تیرا کلے دا ترنا بہادری نہیں، کسے ڈب دے نو لے کے تریں تے تاں جانا، چنگے نال تے کردہ ہر کوئی چنگا یارو، چنگا برے نال کریں تے تاں جانا، کیڑی شیخی تے ود ود کریں گلاں، ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری، مربیاں دا مالک ہے، فیکٹریاں دا مالک ہے، سرمایہ دار ہے، پیسہ دا حساب کوئی نہیں، لیکن اخیر وقت آنا ہے۔ کیڑی شیخی تے ود ود کریں گلاں، ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری، مٹھا بول زبان تو بھلا ہووی، شاید پھر نہ ہووے ملاقات تیری، کدے وڈ وڈیرا تے کدی خان بننا ہے، انہاں گلاں نال نہیں ہونی نجات تیری، اوتھے عملاں دے سودے نے یاد رکھ لیں، یارا کسے نے پوچھنی ذات تیری۔ آپ بہت وڈے جائیداد دا مالک ہے، بہت وڈی ٹھیری ہے، بڑا بندہ بکار والا تے بڑی چدرا والا، لیکن گھر اولاد کوئی نہیں، اولاد پیسے نال نہیں لبدی، اولاد خاندانی وجہ دی بنیاد بھی نہیں لبدی، یہ اولاد اللہ دے اختیار چا۔ تسی ویکھیا ہوئے گا ایتھے فیکٹریاں دے مالک نے کہ ترلے مار دے پھر دینے، اولاد ہے نہیں، دعاواں کرا رہے نے، صدقے خیرات کر دے پے نے، تے جنہیں ماڑے جے بندے ساڑے بارے ماڑے تیڑے کئی مزدور بندے ماشاءاللہ تے لینا رب نے لائیاں پئیاں، یہ وہ دا ایک نظام ہے۔ رب تو سوا کوئی اولاد دینی، عقیدہ بنیاد ہے عقیدے دی، رب تو سوا کوئی اولاد دے نہیں سکتا۔ بریلویاں دا ایک شاعر گزر گیا، میری ایک عجیب جی طبیعت ہے، جتوں چنگی گل لبے لے لینی چاہیے۔ اعظم چشتی، آپ بچوں نہیں پتا ہونا، پرانے بندہ نے نام سنیا ہے دا، ضیاء الحق دے دور جنوں بڑا عروج سی، جدوں کوئی سرکاری تقریب ہونی تے انہیں نعت پڑھنی، بڑا اچھا نعت خان سی، انہیں 2-3 مصرے جوڑے تھے، کمال کرتی، فرماندے نے جس گھر اولاد نہ کوئی اوتھے کھان نو آن دیواراں، لکھ سمان خوشی دا ہووے تے نہیں پتراں باج بہاراں، اوے دے کے جان خریدن لوکی جے وک دے ہون بازاراں، اعظم رب بنا کوئی سندا نہیں ہو تے اساں کیتے جتن ہزاراں۔ بہت وڈی ٹھیری ہے لیکن اولاد کوئی نہیں، پیسے بھی بڑے نے، جائیداد بھی بڑی ہے، ساریاں سہولتاں میسر نے، ریل پیل ہر شے دی، لیکن اولاد کوئی نہیں،
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਰਿੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਆਲਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ। ਇਹ ਬੁੜਾ ਬਾਪ ਇੰਜ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਫੀਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂ। ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੌਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ, ਮਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਡਾ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਐਵੇਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏਂਗੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛੇਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਬੇਟਾ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਇੰਜ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਵਹਿਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਛਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਖਾਮਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਪ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਲਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਕੋਈ ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦੇ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟਹਿਲਦਾ ਟਹਿਲਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੋਂਠ ਫੜਫੜਾ ਰਹਿਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਖੜੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਤਸੱਵਰ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜਿਆਂ ਤਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਮੌਤ ਹਯਾਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੇ ਟਹਿਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਬਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਜ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੱਗ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।
بابے دا لک کبڑا ہو گیا۔ میرے ساتھیو، جوان بیٹیاں دیاں موتاں ماپیاں نو گلیاں دا ککھ بنا دندیاں نے، جوان پتراں دیاں موتاں ماپیاں نو زندہ درگور کر دندیاں نے۔ باپ بڈڑا پھڑ ڈنگوری اٹھدا، ہائے لے چلے جنازہ پت دا، زخم پتراں دے کر دندے چور نے، اکھیاں دا کھچ لیندے نور نے۔ بابے نے ڈیڈ باڈی گڈی چ پائی، رات نو گڈی پنڈ وچ پہنچی تے گڈی دا اس دا ایمبولینس دا ہوٹر بڑا خوفناک ہوندا، جدوں ہوٹر وجدا ہے بڑا خوفناک ہوٹر، جدوں پنڈ دے ایمبولینس دا ہوٹر وجیا، جدوں آواز آئی ہر گھر وچوں دعائیا کلمات نکلے، یار فلانیاں دا بچہ گیا سی، اللہ خیر کرے۔ جویں ایمبولینس چک وچ بڑی ایویں مگر بندے ہونے شروع ہو گئے، بیبیاں آنیاں شروع ہو گئیاں۔ جدوں بوئے تے آ کے بریک لگی، ماں دوڑ کے باہر نکلی، یہ بھی میرے رب دے فیصلے نے۔ کدے بڈڑی ماں اپنے بچے دی برات دا استقبال کر دیے، کدے ماں مجبور نو جوان پتر دیاں لاشاں دا استقبال کرنا پیندا۔ یا انج بوا کھولیا تے سامنے خامد کھڑا، خامد دا چہرہ اڈیا ہویا، پگ کھلی ہوئی، لک کبڑا ہو گیا۔ آواز مر دے اللہ دے بندیا کی کر کے آیا؟ کہنے لگے اللہ دی بندیے، نہ میں پیسے دی پرواہ کیتی، میں تے بڑیاں کوشاں کیتیاں نے، ڈاکٹر بھی بڑے بڑے قابل سن، لیکن پتر دی زندگی دی بازی میں ہار کے ٹریا ہونا۔ میرے ساتھیا، جڑا مرضی انتظام ہوئے، اپنیاں دا ہوئے، بگانیاں دا ہوئے، حکومت دا ہوئے، پیسہ ہوئے، جوانی ہوئے، موت دا راہ کوئی ڈک نہیں سکتا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بعض اوقات بندہ سوچتا بھی چل ہے جوان ہے، خیر صلاح یار، جس بزرگ دے 60-65 سال عمر ہوئے نا، انہوں بیماری کوئی نہ لگی ہوئے، تندرست ہوئے، تو ہوں تو جنہوں فول لاؤ کئی بیماریاں بچارا چکی پھردا ہے، کوئی خوش نصیب ہے جڑا جسم وجود بیماری تو بچیا ہے۔ وہ کہتا ہجے خیر صلاح بڑی عمر پئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی، کہتا بڑی عمر پئی ہے، خیر صلاح کر لیں گے کوئی نہیں۔ او میرا بھائی، موت نہ جوانی ویکھے، نہ یہ بیماری ویکھے، نہ بڑھاپا ویکھے۔ یقین کر لیا جے بندہ گولیاں نال نہیں مردا، بندہ ایکسیڈنٹ نال نہیں مردا، بندہ ہارٹ اٹیک نال بھی نہیں مردا، بندہ ادوں مردا جدوں یہ زندگی دے ساہ پورے ہو جاندے نے، پھر بہانہ بندا مارے آپ تے چڑھاوے تاپ۔ جدوں زندگی دے ساہ پورے ہو گئے، پھر ادھر پیغام آ جاتا بس بھئی آ جا ہن تیری زندگی پوری ہو گئی، تے آ میرے بھائی بیدار ہو میرا ویر، ذرا ویکھ توجہ کر۔ موت کسے دا بچپن نہ ویکھ دیے، نہ جوانی نہ عمر ڈھڑی ویکھے، توڑ توڑ کے خاک رلائی جاندی، نہ اے گل ویکھے نہ اے کلی ویکھے۔ موت اگے نہیں کسے دا زور چلدا، بڑے بڑے شاہ زور جلی ویکھے۔ موت کتب ابدال نہ ویکھ دیے، نہ اے نبی ویکھے نہ اے ولی ویکھے۔ جنوں نت شنگار دا پھرے مورخ، جنوں نت شنگار دا پھرے مورخ، تک کیڑی جگہ تے تیرا خمیر جانا، تک مٹی دیا باوے آؤ غور کر کے، کیڑی جگہ تے تیرا خمیر جانا۔ جنوں نت شنگار دا پھرے مورخ، رل مٹی وچ تیرا سریر جانا۔ ایتھے کسے دا ہونا لحاظ نہیں ہو، ایتھے بادشاہ ایتھے فقیر جانا۔ کلا آیا سے سجنا ہوئے جگ اندر، اس جگ تو کلیاں تو اخیر جانا۔ تو چلے جانا وقت آ جائے گا، آج زندگی دی غفلت دیاں کڑیاں ختم کر دے، بیدار ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ذرا دھیان تے مار کل واسطے کی کلے آئی، کی کیتا کل واسطے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔
शहीद। अल्लाह फरमाते हैं ओए लोगो ए औलाद आदम, उत्थे फरमाया सी या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, इत्थे फरमाया या अय्युहन्नास तकू रब्बकुम, उत्थे फरमाया अपने अल्लाह तो डर जाओ, इत्थे फरमाया अपने पालनहार तो डर जाओ। मालूम हुंदा बंदे दा पालना जिहड़ा पालना बंदे दा ये बहुत बड़ा काम है, ते पालन वाला जिहड़ा ये ओहदी भी बड़ी अजमत है, ये ओहदा भी बड़ा एहसान है जिन्हें आ पाल दिता, आ इंसान पाल दिता। फरमाया जिन्हें तेनू पालिया अपने पालनहार तो डर। अगे की फरमाया, फरमाया इन्ना ज़लज़लता साअति शैउन अज़ीम, फरमाया जिहड़ा क़यामत दा ज़लज़ला जे बहुत बड़ी शै जे, बहुत बड़ी शै। या अल्लाह कितनी बड़ी शै। फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, फरमाया ओ दिन इहो जिहा होएगा जदों दुध पिलाउण वाली माँ अपने बच्चे नूं दुध पिलाउणा भुल जाएगी। माँ सारे काम भुल जाएगी, अपने बच्चे नूं दुध पिलाउणा नहीं भुलदी। तो ख्याल है भी या अल्लाह कोई होर मिसाल दे के डरा लेना सी, ये दुध की मिसाल क्यों दी? माँ दे और औलाद दे बड़े हसास सिग्नल ने लाए हुए। 8-9 महीने का बच्चा सुता पिया, जो बच्चा सुता होवे ना तो माँ नूं बड़ा लालच हुंदा भी आ भी काम कर लवां, आ भी काम कर लवां। पुराने दौर की गल्लां तो बीबियां काम करदी नहीं माशाअल्लाह, इन्हां दे काम ही बड़े सौखे कर लेना पड़े। सुता पिया तो माँ नूं लालच आ भी काम कर लवां, आ भी एक कमरे झाड़ू किया, दूसरे चली गई, दूसरे तीसरे गई, अचानक झाड़ू सुट के खड़ी हुई। बीबी की होया? कहने लगी मेरा बच्चा जाग पिया ते भुख ना रोंदा पिया। इन्हें जागदा वेख्या नहीं, रोंदा सुनिया नहीं। माँ ने अल्लाह ने माँ के वजूद के अंदर ऐसे हसास सिग्नल ला दिते ने, बच्चा भुख ना रोना शुरू करता, माँ की छाती चो दुध किरना शुरू हो जाता है। एडा अजीम काम है। फरमाया वो दिन इहो जिहा होएगा जो माँ अपने बच्चे नूं दुध पिलाउणा भी भुल जाएगी। किड्डा औखा दिन होए, किड्डा औखा दिन, अल्लाह बहुत औखा दिन होए। तो वो वास्ते अल्लाह ने फरमाया वल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत, ओए ध्यान करो भाई कद वास्ते कल की भेजे कल वास्ते। ऐस मसले बरेलवी देवबंदी भाभी ये बड़े असीं लड़ते हैं, ये साढ़े मारकतुल आरा मसले ने। अल्लाह की कसम अगे भी शायद कल कह गया मैं, क़यामत के दिन रब ने नहीं पूछना तू बरेलवी से कि तू भाभी से कि तू देवबंदी से, ये पूछना ही नहीं। अल्लाह ने सिर्फ ये पूछना भी दस मेरे नबी नाल तेरा राबता किहो जिहा सी, मेरे महबूब नाल तेरा तलक किहो जिहा सी। अल्लाह दे सोहणे महबूब नाल अपने तलक नूं सही कर, इनू उस्तवार कर, इत्थे गल बननी है। रब्बे कायनात ने अपने सोहणे महबूब नूं मक्के दी जिंदगी दे अंदर 2 बेटे अता फरमाए, 4 बेटियां अता फरमाइयां। एक बेटे का नाम कासम, एक का नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नूं तैयब भी आखदे ने, ताहिर भी आखदे ने। कासम भी फौत हो गया, अब्दुल्ला भी फौत हो गया। अल्लाह दे सोने नबी बड़े रंजीदा खातर ने। मुशरिकीन मक्का मजाक पै करते ने, एदी नरीना औलाद खत्म हो गई, एदा नामो निशान मिट जाएगा। मेरे साथी आ साडे दुनियादारां दियां गल्लां ने, भाइयां बाज ना जोड़ियां ते पुत्रां बाज ना 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 मेरे भाई, जेदा ना अरशां वाला रब जगाउणा चाहे, जेदा ना मेरा रब जिंदा रखना चाहे, ओदे नां दियां गूंजां पै रहियां हुंदियां ने। ये समझदे ने मुशरिकीन मक्का नरीना औलाद कोई नहीं, एदी नस्ल खत्म हो गई, एदा जिक्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे अल्लाह ने एडा जिक्र बुलंद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, सोने असां तेरे नाम नूं तेरे जिक्र नूं महबूबा बुलंद फरमा दिता है। ये भी मेरे रब दियां मेहरबानियां ने। अल्लाह दे सोने महबूब जब रंजीदा खातर होए, फरमाया जिबरील जा मेरे महबूब नूं परचा के आ, ताज़ियत करके आ। या अल्लाह किवें करा? फरमाया जा मेरे महबूब नूं पैगाम दे दे, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह दे सोने महबूब मक्के दी जिंदगी गुजार के मदीने में आ गए। अल्लाह ने फिर बेटा अता फरमाया, ओ जवानी च औलाद अता फरमाई, ते मदीने जरा बेटा अता फरमाया, बुढ़ापे का आगाज हो चुका है। अल्लाह के सोने महबूब जो मक्के जो गया ना मदीने, उदों सरकार की 53 साल उम्र सी। ऐलान नबूवत तो बाद सरकार 13 साल मक्के च रहन, 40 साल दे ते ऐलान नबूवत फरमाया। 50 ते 3 53 साल की उम्र है जो सरकार मदीने च आए। तो मदीने च आके भी 4-5 साल बाद जो मिस्र के बादशाह को खत लिखा ना, उस मिस्र के बादशाह ने अल्लाह के सोने महबूब के खत की ताज़ीम भी की
अदब एहतराम भी किया, कोई तोहफे तहफे भी भेजे। ਉਹਦੇ अंदर बीबी मारिया किबतिया भी भेजी उन्होंने। अल्लाह ने बीबी मारिया किबतिया के पेटों अल्लाह ने अपने महबूब को बेटा अता फरमाया जिहदा नाम इब्राहीम रखिया। इत्थों बड़ी गौर वाली गल है। मारिया किबता कनीज़ आ, उन्होंने अल्लाह ने बेटा दिता। तो सैयदा आयशा सदीका नजीब तरफ है ना, बाप भी कुरैशी माँ भी कुरैशी, तो नबी दी महबूबा नबी दी प्यारी ज़ौजा सरकार प्यार नाल फरमाया करन हुमैरा, ऐशा कोल औलाद है नहीं। बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई नहीं, पईयां बेटियां बकरियां चार दियां, भला नहीं सी शुएब दा दिल करदा, चखे लज्जतां इस बहार दियां। ओनू कौन आखे ये की करना है, ये ते मर्जियां मालिक मुख्तार दियां। दर असल अकीदे दे गंदियां ने, शाना समझियां नहीं किरदगार दियां। इब्राहीम जद गोद चों टुर चलिया, ओनू मोड़ नहीं शाहे अबरार सकदा। झूठ बोलदे ने गलत आखदे ने, कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा। अल्लाह ने फिर बेटा अता फरमाया तो बड़ियां खुशियां होइयां। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया तो सोने ने नाम रखा इब्राहीम, अपने जद्दे अमजद दे नाम ते इब्राहीम रखा। इब्राहीम दी 17 महीनों की उम्र हो गई। 17 महीनों का बच्चा हल्के हल्के कदम चुकन लग जाता, चार पाई की ही फड़ के टुरन भी लग जाता। तो सारा दिन का थकिया हारिया बाप मेहनत मजदूरी से जो वापस घर आता शाम को, इन्नी क उम्र का बच्चा जो तोतली जबान नाले टुरे आता, नाले तोतली जबान अब्बू जी आखदा, तो बाप उठा के सीने नाल लाउंदा। सारे दिन दियाँ तकलीफां बंदे नूं भुल जांदियां ने जदों बच्चा सीने नाल लग जाए। बाप नूं सारियां तकलीफां भुल गईयां। अल्लाह दे सोहणे नबी नूं किन्नियां खुशियां होणगियां इब्राहीम दियां। ते इब्राहीम कदे खेड़दा खेड़दा मस्जिद के अंदर भी आ जांदा होएगा, क्योंकि सोहणे नबी दे घर नाल ही सन। साडी मस्जिद दे इमाम साहब, खतीब साहब, मौलवी साहब, मुदर्रिस साहब, अल्लाह ने बेटा था बड़ा गोल मोल हंसमुख नमाजी एक आया, उन्हें चक्या भी, उन्हें हसाया खिड़ाया, और किहदा बेटा है? वो कहंदे साडे कारी साहब दा बेटा है, ये साडे खतीब साहब दा बेटा। वो दूए ने पढ़ लिया, तीए ने पढ़ लिया, शाम को लभ के लाना बच्चे को प्यार नाल चुक्की फिरदे ने। ते जरा ध्यान कर, जो असी अपने इमाम दे बेटे नाल इन्ना प्यार करने आ, ते सहाबा सोने नबी दे बेटे नाल किन्ना प्यार करते होणगे। इब्राहीम मसीते भी आ जाता होएगा, सहाबा चुकते भी होणगे, ते इस बात दी भी खुशियां होणगियां। मक्के दे अंदर 2 बेटे फौत हो गए ने, अल्लाह ने फिर बेटा अता फरमाया, बड़ियां खुशियां। एक दिन सरकार मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा ने, घरों पैगाम आया, सोने इब्राहीम दी सेहत ठीक नहीं, घर तशरीफ ले आओ। अल्लाह दे सोने महबूब घर तशरीफ ले आए। इब्राहीम नूं अपने हत्थां ते पा लिया, अपने हत्थां ते पाया। इब्राहीम ते जान कनी दा आलम तारी, जान निकलती पई, ते इब्राहीम दे चेहरे दे रंग बदलते पे ने। ते अल्लाह दे सोने महबूब दियां निगाहां अपने इस मासूम बच्चे दे चेहरे ते लगियां होईयां न। जिवें इब्राहीम दे चेहरे दा रंग बदलदा है, उवें सोने नबी दे चेहरे दा रंग बदलदा है। सोने नबी वेंदे पैन, महबूब दे वेंदियां वेंदियां ही इब्राहीम दी रूह परवाज कर गई। अल्लाह दे सोने महबूब दियां अखां चों मोटे मोटे आंसू गिर पै। ओए मेरे वीर जरा ध्यान मार, जे मौत दा राह डक होना हुंदा, अगर मौत दा कोई राह डक सकदा हुंदा या मौत रुक सकदी हुंदी, अज मौत रुक जांदी। अज ओदियां अखां विच आंसू ने, जेदे मुतलक लोग आखदे ने लौला कलमा खलकतुल अफलाक, सोहणिया जे तू ना हुंदा कायनात दी कोई शै ना हुंदी। इन्नियां अजमतां वाला गोद च बेटा पाया, ते कोल वेंदियां वेंदियां इब्राहीम दी रूह परवाज कर गई। ते मेरा ईमान ए वे, अल्लाह दे सोने नबी दी गोद नालों होर कोई महफूज ठिकाना नहीं। मेरे सोने नबी दी गोद नालों दुनिया ते कोई मजबूत कला नहीं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बरूज मुशय्यदा। फरमाया जिथे मर्जी चले जाओ, लुक जाओ, छुप जाओ, मजबूत कलियां दे अंदर, मजबूत माड़ियां दे अंदर, पहाड़ों दियां गारां दे अंदर लुक जाओ, मौत तुहानूं उत्थे भी आएगी। हुण जदों मौत आएगी, वैसे ये तो साडा सारा ईमान है, रस्मी गल्लां नहीं है। कोई ऐसा घर नहीं जिस घर नाल हादसा ना होया होवे।
कबर नूं उडीकां रोज़ ओए रहिंदियां ने तेरियां, कबर नूं उडीकां रोज़ ओए रहिंदियां ने तेरियां, मौत रोज़ घर तेरे ओए मार दिए फेरियां, कल्ला इत्थे आया ए ते कल्ला इत्थों जाना ई, तियां पुत्र तेरे आना तेरे काम आना ई, जिन्हां लई राती दिने करें हेरा फेरियां, कबर नूं उडीकां रोज़ रहिंदियां ने तेरियां, अपना भरोसा नहीं तेरा घड़ी पल दा, करना मान भला ओए दस केड़ी गल दा, तेरियां ते सावां भी नहीं बंदे आओ तेरियां, तेरियां ते सावां भी नहीं बंदे आओ तेरियां, कबर नूं उडीकां रोज़ रहिंदियां ने तेरियां, एवें कानूं झल्लिया जहान सारा मल्लिया, एवें कानूं झल्लिया। आ वेख्या वोटां कोई बंदे लड़ लड़ के मरे आपस में, किन्नियां नफरतां किन्नियां सब कुछ इत्थे रह जाना, खुदा दा नाम मनो, अपनी ज़बान सही करो, अपना अखलाक सही करो, अपने मुआमलात सही करो, अपने तलकात सही करो। तो तुहाडे सामने मेरी मिन्नत है, इन्हां सियासतदानां दे मगर लग के अपने रिश्तेदारियां ना ख़त्म करो, आपस में ना लड़ो, दस्तो गिरबान होवो। इन्हां दा जिधर मफाद है इन्हें छाल मार के उधर चले जाना, फिर नहीं पूछना भी आ वर्कर मेरे पिछे खड़ा सी। अब बेशुमार मिसालां मैं दे सकना इस हवाले दे नाल। बहरहाल जुमला चलदे चलदे आ गया, अपनी जिंदगी नूं सवारो, अपनी जिंदगी नूं सवारो, एवें कानूं झल्लिया जहान सारा मल्लिया, खाली हाथ होवेंगा जदों इत्थों चलिया, मज्जां ते गावां इत्थे रह जानियां लवेरियां, कबर नूं उडीकां रोज़ रहिंदियां ने तेरियां, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। आ गरीब जा बंदा, कच्चा जा मकान, बाकी तो रब ने जैक लाता, जैक ही लगते हैं इत्थे। अज जिहड़े बड़े बड़े तुहानूं लभदे ना सरमाद नज़र आउंदे, किते फोड़ के विचों जैक ही लगे ने सारिਆਂ दे, जैक लग गया, मुंडा यूरोप चला गया जनाब, उदों पाउंड आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। हुण पिंड दे अंदर ऐलान करता बई जिन्हें जमीन बेचनी है तो मेरे नाल गल करके बेचे, जे दुआ 25 लाख दिंदा तो मैं 30 लाख देंगा। हवेली बन गई, 5-7 गड्डियां आ गई, बैंक च पैसे रखने की गुंजाइश नहीं रही, मिलना च हिस्सा पा लिया, अखीर हो गई। तो हुण पिंड विच कोई बंदा चौधरी की गल कुंडदा नहीं। हुण इह गल दा तुहाडा भी तजर्बा होएगा, तो जो माल हो ना फिर बंदे बोले चौधरी साहब की क्या बात, चौधरी साहब की सुनो की कहते हैं। चौधरी जो गल कर दे वो गल कोई कुंडदा नहीं, पिने भी चौधरी साहब ने फरमा दिता। हुण चौधरी की लाठी चल रही हर पास, सोटी घूमती पई, कोई बंदा साह नहीं लैंदा। अचानक एक दिन बैठिया मड़ जा एवें थोड़ी तकलीफ जी हुई, ये जो जिन्ने पैसे वाले बड़े बंदे ये मौत तो बहुत डरते हैं, इन्होंने पछतावा ही रहता भी इन्नी इकट्ठी की हेरा फेरी दाज छप्पर ला के तो बनेगा कि। हुण मौत तो बड़ा डर, माड़ा झटका लगा, गड्डी कड्डो गड्डी करो जल्दी करो, गड्डी कड्डी ले आंदा इलाज में ले आंदा जी। उन्होंने तशखीस शुरू हो गई, कह चौर साहब थोड़ा तो हार्ट का मसला बन गया, चौर साहब थोड़ा BP भी हाई होंदा है, चौर साहब थोड़ी शुगर भी हाई हुई है, चौधरी साहब तुम हैपेटाइटिस C भी हुई है। वो इन्नियां मर्जां चौधरी नूं दसदियां, चौधरी उंज ही कमला हो गया, उंज बह गई गल को साड़ा ईमान है भी जिन्होंने हैपेटाइटिस C होवे बचदा नहीं हैगा। ये साड़ी सोच बन गई है, वो भाई हैपेटाइटिस C नाल नहीं बंदा मरदा, बंदा उदों मरना जो उसदे साह मुकने, उसदी जिंदगी पूरी होनी। हुण असीं इन्ने डरदे हैं, आ बीबियां साड़ियां नौ दौलती जिहड़े और साडे देहातां में बीमारी आ गई है, इत्थे उत्थे तक बाजू जे क्या बीबी अपना जिसम ढक दूँ, कहंदी ये तो मौलवियां दी गल है, इन्हूं नहीं कुछ चलदे हैगे। अगे आ गया जनाब डेंगी, जो डेंगी आया ना डॉक्टर ने कहा भी अपना वजूद टपो, हुण माशाअल्लाह जराबां भी पाइयां ने, बाजू भी पूरे बन गया, दस्ताने भी बन गया। ये रब दे डराया नहीं डरदी मेरी भैन, डॉक्टर दे डराया डरदी है। इन्नियां बीमारियां इकट्ठियां हो गई, मौलवी जब बाबा चौधरी साहब वापस आए तो हुण सारा दिन पिया कड़ियां गिणदा भी हुण बचदा नहीं मैं,
ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਖੈਰ ਸੁਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜੰਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਘਟਦਾ ਅਖੀਰ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਲਾਓ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲੇ ਕੁੱਲ 7:40 ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਈਤ ਨੂੰ ਨਲਾਓ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜੀ। ਜੋ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਘਰ ਖੜਕਦਾ, ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਜਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਲਾਵੇ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਨਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸਮਝੋ। ਕਰੀਬੀ ਨਲਾਵੇ, ਬੇਟਾ ਨਲਾਵੇ, ਭਾਈ ਨਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਲ ਨਲਾਇਆ ਤੇ ਕਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਫਨਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਰੰਗਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 45-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੋਜਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਨਾਲ 4-5 ਬਾਂਸ ਬੰਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ 4 ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਗੋਜਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਝੰਗ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜ ਦੇ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਗੇਟ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਸ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰਹ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਘਰ ਕੱਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਬਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੂਡ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਗੱਡੇ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਮੂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਝਿੜਕ ਛੁੜੂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਈ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਘਰ ਕੱਟ ਜਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਈਅਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇ ਕੇ ਗੁਸਲ ਗੱਲ ਕਫਨੀ ਚ ਪਾਈਆ, ਲੈ ਓਏ ਵੀਰਾ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਛੱਡ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੀਕ ਦਾ ਮੰਜਾ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਖੜੇ ਸਨ ਸਾਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਠੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਮਈਅਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਲਾਖ ਅਖੀਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਲ ਤਨਜ਼ੁਰ ਨਫਸੁਮ ਮਾ ਕਦਮਤ ਲਿਗਦ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਰਿਵਾਇਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਤ ਸਮੇਟੀਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ महबूब ने फरमाया मैदान महशर लगा होया ते हर बंदा परेशान हाल फिरदा, हर बंदा परेशान तरले मारते फिरते हैं यार की बनेगा। बड़े हौलनाक मंजर ने। बंदे जो परेशान हो गया कहने लगे यार कोई ऐसा बंदा लभो जरा रब नाल चल के गल करे। अल्लाह के सोने महबूब ने फरमाया सारे रल के जनाब आदम को चले जाएंगे। जनाब आदम ने कहेंगे बाबा जी अज तेरी औलाद बड़ी परेशान है, अल्लाह ने तुहानू बड़ी शान अता फरमाई, अल्लाह ने तुहानू बड़ा मकाम अताया, तुहाडे वजूद नू अल्लाह ने अपने हत्थां नाल बनाया। खलक तो बेयदैया। अज जरा जाके
के अपनी औलाद की सिफारिश कर दे। बाबा जी कहणगे ना ना मेरे पुत्रो, अज मेरा रब बड़े जलाल विच है, मैं नहीं जा सकता। इज़हबू दूना सवाई, किसी होर को चले जाओ। जनाब नूह को आ गए, जनाब नूह ने भी जवाब दे दिता। जनाब इब्राहीम को आ गए, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह भी जवाब दे गए। जनाब मूसा बिन इमरान को आ गए, जनाब मूसा बिन इमरान भी जवाब दे गए। जनाब ईसा बिन मरियम को आ गए, जनाब ईसा बिन मरियम ने भी जवाब देता ना ना भाई मैं नहीं अज जा सकता। बंदियां दियां ढेरियां टह गईयां, कलेजे फिसदे पैन, कलेजे मून वाले ने हुण की बनेगा। जनाब ईसा ने ठहरो मेरी गल सुनो, अलैकुम बे मुहम्मद, ये लफ्ज़ का फर्क है थोड़ा समझने वाला। एक है ना इज़हबू इला मुहम्मद, ये नहीं आख्या, फरमाया अलैकुम बे मुहम्मद। साढ़े दुनिया को बंदा आवे ना यार मेरा परेशान आ काम किद्दां होएगा, बंदे कहें यार फलाने बंदे को चला जाए, वो तो हिलना नहीं तेरा काम हो जाएगा। जनाब इसने फरमाया सोने मुहम्मद मुस्तफा को हिलना नहीं, तुसी अलैकुम बे मुहम्मद, सोने महबूब नूं लाजमी पकड़ लिया जे तुहाडा काम हो जाएगा। बंदियां दे चेहरे ते रौनकां आ गईयां, पुछदे सुना भी काम बनया कि नहीं। कहण लगे काम बन गया, की बनया है? कहंदे सोने मुहम्मद मुस्तफा कोल जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदान मैशर दे एक किनारे तो लैके दूसरे किनारे तक मुहम्मद 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 होण लग पई। वाह मेरे अल्लाह, इस यतीम नूं किन्नियां शानां तू अता फरमाइयां ने। अज सारा जहान अपने महबूब वल टोर दिता। नबी भी आ रहे हैं, वली भी आ रहे हैं, अली भी आ रहे हैं, उम्मतां भी आ रही हैं, यार भी आ रहे हैं, अगयार भी आ रहे हैं, सज्जन भी आ रहे हैं, दुश्मन भी आ रहे हैं। अल्लाह दे सोहने महबूब फरमांदे ने जनाब आदम तो लैके क़यामत दीयां दीवारां तक आउण वाला आखिरी इंसान सारे रल के मेरे कोल आउणगे। वाह मेरे अल्लाह, जिन्हों यतीम समझ के दाइयां चुकदियां नहीं पईयां, वाह अल्लाह, जिन्हों यतीम समझ के दाइयां चुकदियां नहीं पईयां। अज अल्लाह ने इन्ना वधा दिता है, इन्ना वधा दिता, सारा जहान महबूब दे बूहे लिया के ढो दिता। कैसा मंजर होएगा? अपनी किस्मत ते नाज करया कर मेरे वीर। आ छड्ड रौले बरेलवी भाभी देवबंदी वाले झगड़ियां, निकल बाहर हुण। 21वीं सदी जा रही है, 22वीं बच इस तो निकले विचों। ये कुछ नहीं लभना, ना लभ्या ना लभना। अल्लाह नाल ते अल्लाह दे सोहने नबी नाल अपनी यारी ला, उधर रस्ता सीधा कर ला। सारे जहान नूं छड्ड दे, पर आमना दे सोहने यतीम नूं कंड ना करी, तेरा कख भी नहीं बिगड़ना इंशाअल्लाह। जे सारे जहान नूं फड़े नबी नूं कंड कर जाए, तेनूं बचा कोई नहीं सकता। सरकार फरमांदे ने मैं किसी नूं जवाब नहीं देंगा। लजपाल प्रीत नूं तोड़ दे नहीं, हथ जेदा एक वारी फड़ लेंदे ओनू राह विच कदी छोड़ दे नहीं। सरकार फरमांदे सारे मेरे कोल आउणगे ते मैं किसी नूं जवाब नहीं देंगा। वाह मेरे अल्लाह, सानू किन्नियां मुहब्बतां वाला, किन्ने प्यारां वाला सोहना नबी अता फरमाया। सारे उत्थे आना, असीं बरेलवी देवबंदी भाभी हनफी शाफी मालकी कादरी नशाई सारे उत्थे होने, पूरी कायनात उत्थे होएगी। अल्लाह दे सोहने महबूब फरमांदे ने जवाब नहीं देंगा, मैं अल्लाह दे अर्श दे साए थले सजदे पै जाऊँगा। हुण इत्थे मैं एक तेरे ज़हन च गल पाना चाहना, जिहड़ा सोहना महबूब किसी बगानियां नूं जवाब नहीं दे रहा, दुश्मनां नूं जवाब नहीं दिता, अगयारां नूं जवाब नहीं दिता, तो जेड़े उस नबी की खातर, उसकी सुन्नत की खातर, उसकी हदीस की खातर तकलीफ़ां चल रहे ने, दुश्मनियां पाल रहे ने, परेशान हाल ने, मेरा सोहना महबूब उन्होंने किवें जवाब दे देगा? इस वास्ते मेरे भाई सोहने नबी नाल प्यार पा, सोहने नबी दे नाल मुहब्बत पा। अल्लाह पाक दे पाक दरबार विचों जो दिल चाहे ओ यार मंग ले, तेरे मंगण ते मुकनी है गल सारी। भावें गुल मंग ले ते भावें खार मंग ले, भरे रहंदे खजाने सदा उस दे। दिन रात मंग ले ते भावें लख वार मंग ले, सैफ आखदाई छड़ के सारा जहान सजना। कमली वाले मुहम्मद दा प्यार मंग ले। अल्लाह साडे दिलों की उजड़ी जमीन नूं अपने महबूब की मुहब्बत नाल आबाद फरमा। सरकार फरमाने मैं जवाब नहीं देंगा, अल्लाह के अर्श के साथ सजदे पै जाऊंगा। मेरा रब उस वेले
तस्बीहात कलिमात इल्का करेगा, दुनिया 'च नहीं कीते, उस वेले करेगा। ये जो कलिमात वाली गल है समझ नहीं आती। कई बरादरियां बड़े भैड़े भैड़े रिवाज ने, साढ़े गुजरां दे बड़े भैड़े रिवाज ने, है थोड़े भी थोड़ा नाम नहीं लेना तो मेरे गल पै जाना। साढ़े बड़ा भैड़ा रिवाज है, सारा साल बोलदे चलदे रहना, जदों बच्चे की या बच्चे की शादी रसी रुस के घर बह गया, सारी बरादरी रिश्ता मर गया, तरले मार मार के मनता ही नहीं। अद्धी रात जाके कहता जो फलाना बंदा ना आए तो मैं नहीं मनता। उन्हें कन च गल पा दी भी जो वो आ गया तो मन जाएगा। बाद तो आप भी चले जाना भाई तू ना आई, तेरा भार नहीं चुक सकता, भावें सारे बंदे आए मैं नहीं मनता किसी को। ये लोगों के कन में गल पा दी भी जो उस बंदे नूं ले आंदा ते मन जाएगा। मेरा रब अपने महबूब नूं उस वेले तस्बीहात दे कलिमात फरमा, महबूबा आ कलिमात पढ़ मैं फिर राजी होना है, राजी जो होना, आ कलिमात पढ़ मैं फिर राजी होना। सरकार उन्हें 7 दिनों का सजदा होएगा, रब दे दसे तस्बीहात दे कलिमात होणगे ते 7वें दिन आवाज़ आएगी इरफा रासक या मुहम्मद, सोने सिर उठा, सिर उठा महबूबा। हुण मेरे दिल च आउंदा भी अल्लाह कहने भी सुने जिवें तेरा दिल करदा उवें कर दे। साडे करदे ने पंचायतें बैठे होण, पंचायत कोई बंदा असर रसूख वाला आ जाए कहता यार चौधरी साहब तू आगा लाठी तेरे को जिवें जो तू फैसला करे मैनूं मंजूर। अल्लाह ने इंज नहीं आख्या। तस्बीहात दे कलिमात भी अल्लाह ने दसे वो पढ़े, 7 दिनों का सजदा किया ते हुण फरमाया इरफा रासक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया सिर उठा। अज महबूबा एक मसले की वंड करनी है आपां, जिन्नी देर मसले की वंड नहीं हुंदी अगे टुरना नहीं। अज सारे इकट्ठे ने, बरेलवी भी, देवबंदी भी, हदीस भी, अरबी भी, अजमी भी, सारे गोरे काले, कादरी नशाई रिजवी सारे इकट्ठे ने। इन्हां दी मौजूदगी च मसला हल करना। सल तोता, तू सवाल कर मैं तेनू अता करा, तू दामने सवाल दराज कर मैं रहमत अता करा, तू मंग मैं देवां, ताकि ना सारे का भुलेखा निकल जाए देन वाला कौन है ते लैन वाला कौन है, सवाल कौन करदा ते दाता कौन है। ये भुलेखा निकलना, उत्थे जाके उस तो बाद फिर अगली गल टुरनी है। ये मिठियां मिठियां गल्लां तां अल्लाह दी रहमत मुक्कनियां नहीं हैगियां ते टाइम भी बड़ा करीब हो रहा ते मैं हुण इत्थे अपनी जिम्मेदार अपनी गुफ्तगू नूं खत्म करना। फिर दरखास्त कर, रमज़ान मुबारक आ रहा अगे, थोड़े दिन रह गए पिछे, तो कई के ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाना, रोज़े ठंड देने वाले कोई नहीं, कई मेदे खराब हो जाने, कई प्यास बड़ी लगती है, कई शुगर बड़ी हाई हो जानी है। ये सारिया बीमारियों का इलाज है रोज़ा। डॉक्टर हुण भी फाका कराउंदे ने भी फाका करो जी। ये कुदरती अल्लाह ने साडे वास्ते इलाज की रखा। रमज़ान अगे आ रहा, ये बड़ियां बरकतां रहमतां वाला महीना, ये भी सोहने नबी दी बरकत नाल सानूं मिलिया। ये कुरान भी नबी दी बरकत नाल ते रमज़ान भी सोहने नबी दी बरकत नाल मिलिया। ये पूरा फ़ायदा उठाउण वास्ते हुण तो अपने लक बन लो, तैयारी करो तो अल्लाह अगे दुआ भी करो कि या अल्लाह सेहत वाली तंदुरुस्ती वाले दिन दें, ताकि असीं इस बरकतां वाले महीने तो सही माने फैज़ याब हो सकीए। अल्लाह थानू ते मैनू दुनिया की जिंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा 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 रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज का हमारा प्रोग्राम बच्चों के सालाना इम्तिहान और उसमें तकसीम इनामात के हवाले से रखा गया था, जो भी हम्दुलिल्लाह ताला अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। मैं कुछ मुबादियात अपनी मस्जिद के अंदर पढ़ने वाले तुलाबा उनके हवाले से आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद और मदरसे में 80 से ज़ायद तुलाबा सुबह शाम 2 टाइम ज़ेर तालीम हैं, जिनमें नाज़रा कुरान और हिफ्ज़ुल कुरान वाले तुलाबा मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ़्ते इनका सालाना इम्तिहान हुआ, टेस्ट हुआ, जिसमें बच्चों ने नुमायाँ कारकर्दगी दिखाते हुए पोजीशन जो है वो हासिल की। इनमें हमने 4 तरह की तकसीम जो है वो की है बच्चों में इनामात तकसीम करने के हवाले से। हिफ़्ज़ वाले तुलाबा, फिर नूरानी कायदे वाले, फिर जिनके 5 सुपारे से कम सुपारे हुए हैं वो तुलाबा, और तीसरे नंबर पर कुरान पाक वाले तुलाबा। अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 कैटेगरी, चारों तरह की तकसीम से अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर्स बच्चे जो हमारे पास मौजूद हैं। मैं फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना बहादुर अली साहब हाफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा
کہ وہ بچوں کو اپنے دست شفقت سے انعامات سے نوازیں۔ سب سے پہلے میں حفظ والے طلباء کو انعام وصول کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حافظ عبدالحنان، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ حافظ عبدالحنان شاہد۔ دوسرے نمبر پر دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے حفظ کے طالب علم سفیان افضل، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مولانا کے دست شفقت سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ سفیان افضل۔ اور تیسرے نمبر پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ابو ایان عبداللطیف، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ابو ایان۔ ادھر جی جزاک اللہ جی۔ اب میں انعام دینے کے لیے دعوت دوں گا جناب میاں غلام صغیر صاحب کو، صدر مسجد اعضاء، وہ تشریف لائیں اور بچوں کو اپنے دست شفقت سے انعام دیں۔ میاں غلام صغیر صاحب۔ انعام لینے کے لیے میں دعوت دوں گا قرآن پاک والے طلباء، ان میں سے پوزیشن ہولڈر جو ہیں، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے سدیس شکیل، میں ان سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور میاں صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ سدیس شکیل۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں، ان میں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور میاں صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ اویس افضل، ابو بکر ارشد۔ جی دونوں آ جائیں۔ اویس افضل، ابو بکر ارشد۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں، اویس افضل، ابو بکر ارشد۔ جی جزاک اللہ۔ میاں صاحب تشریف رکھیں۔ اب میں انعام دینے کے لیے گزارش کروں گا حاجی رفیق صاحب سے کہ وہ آئیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں۔ انعام وصول کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے عبداللہ عبدالستار سے۔ عبداللہ عبدالستار، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ان کے بعد سپارے والے طلباء میں سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حسنین منور، ان سے گزارش کروں گا وہ آئیں، حاجی صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ حسنین منور۔ جی جزاک اللہ صاحب تشریف رکھیں۔ اب انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا ملک سعید صاحب سے۔ ملک سعید صاحب آئیں، انعام وصول کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے حسان سلیم۔ حسان سلیم آئیں اور اپنا انعام ملک سعید صاحب سے وصول فرمائیں۔ حسان سلیم۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے عبد الرحمن انور سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ جی جزاک اللہ جی۔ ملک صاحب تشریف رکھیں۔ اب انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ شاہد صاحب سے اور میاں شفیق صاحب سے۔ حافظ شاہد صاحب اور میاں شفیق صاحب تشریف لائیں اور اپنے دست شفقت سے بچوں میں انعام تقسیم کریں۔ نورانی قاعدے والے، ان میں سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ارتضیٰ عدنان۔ ارتضیٰ عدنان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ارتضیٰ عدنان۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے، ان سے گزارش کروں گا طالب علم اسد انس، وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ اسد انس۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 3 طالب علم ہیں، ان پہ پہلے نمبر پہ میں دعوت دوں گا قاسم کو۔ قاسم تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔
قاسم. ہاں جی قاسم. جی جزاک اللہ جی، تشریف رکھیں. اب میں انعام دینے کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد دین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں میں انعام تقسیم فرمائیں. انعام وصول کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں امیر حمزہ. امیر حمزہ وہ آئیں اور اپنا انعام محمد دین صاحب سے وصول فرمائیں. شاہ اذان ماجد وہ بھی آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. یہ دو انعام جو بچے ہیں یہ دو بھائی ہیں جی، ان بوجہ فوتگی وہ نہیں آ سکے، اور ان کی فوتگی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ان کا انعام وصول کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ابو بکر سے. ابو بکر آئیں اور ان کا انعام وصول فرمائیں. جی ایان آپ آئیں اور انعام وصول فرمائیں. محمد دین صاحب سے انعام وصول فرمائیں. ایان انور. جی الحمدللہ جی، ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آخر پہ میں اب حضرت الشیخ مولانا بہادر علی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے گزارش کروں گا بچوں کے لیے بھی دعائے خیر فرمائیں، سب کے لیے دعائے خیر فرمائیں. خصوصاً ہماری اس مسجد کے بزرگ نمازی ہیں، وہ عصر ٹائم کہہ رہے تھے کہ ان کے بھائی سیریس حالت میں ہاسپٹل میں داخل ہیں، دعا فرمائیں اللہ پاک انہیں شفا یاب فرمائیں. مسجد انتظامیہ بھی مبارکباد دی مستحق ماشاءاللہ جنہاں دی زیر نگرانی یہ کام چل رہا تے ساڈے مدرس ماشاءاللہ مبارکباد دے مستحق نے جنہاں نے چھوٹے چھوٹے بچے تسی ویکھیا کہ بچہ تے اینی عمر دے بچے نوں نک پونجن دا ول نہیں ہے تے ماشاءاللہ حافظ صاحب نے اس پوزیشن تے لیندا کہ جو انعام لے رہا اللہ نے دی محنتاں کوششاں قبول و منظور فرمائے. یہ سارا کام تہاڈا ماشاءاللہ یہ میرے برادر عزیز حافظ محمد اکبر رحمت اللہ علیہ یہ انہوں نے ثواب جا رہا، انہوں نے اللہ جل جلالہ مقام عطا فرمائے جنہوں نے ساری محنتیں کوشش کی تھوڑیاں محبتیں اللہ قبول فرمائے. دعا کرو اللہ بیماروں میں شفا دے، اللہ پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان. میرے اللہ بیماران شفا عطا فرما، اللہ پریشان حال بندنی پریشانیاں دور فرما. میرے مولا ناگہانی آفات تو محفوظ فرما. اللہ میدان محشر دی رسوائیوں تو محفوظ فرما. اللہ اپنے سونے محبوب دا ساتھ نصیب فرما. اللہ جڑے ساتھی اس ادارے دی آبادی واسطے دامے دل میں سکھنے کوشاں نے اللہ اپنی رحمت و برکتاں دے گھراں آباد فرما. اللہ نو وافر رزق حلال عطا فرما. اللہ ننے منے بچے یا اللہ تیری کلام نال پیار کرنے والے پڑھن والے اللہ اپنی رحمت نے صحت والی دین والی زندگی عطا فرما. اللہ انہوں دین دا مبلغ بنا اپنی رحمت. اللہ والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ جڑے ساتھی بیمار نے میرے مولا نے صحت عطا فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.